अरे मो झील कौन करुची କିଛି ନାହିଁ एटे बाघ छाल ड्रेस कहार ମୋର केमती आसला ଅର୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା। कोथरु ଆଁ कोथरु ऑर्डर करथिलो କରିଥିଲୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ आकु कौन करछो ताले ସଜାଉଛି अच्छा ए छजई रखिबो ହଁ ରଖି ସାରିଲା ପରେ कुआडे पिंधि जीवो ଅଯୋଧ୍ୟା ଭାଇ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା। अयोध्या जीवो भाई परीक्षा सैले ए बापो तुम किए गले अयोध्या जीवो ମାମା केते टका खर्च हो जानछटी ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି केते खर्च हो ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ନା ଯେତେ ଦର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ଦବା। ए प्रभु तू हम नंडा कर दो बोधे ନାଇଁ ମାମା କହିଛୁ। हाँ ହୁଁ आहो रखी दे भाई एटा भी देची ହଁ एटा को बेल्ट है ହଁ सुना लगी कि ନା ନା आउ ଏଇଟା ସେମିତି ଡିଜାଇନ अरे हे रे चालाक पड़ी केते टका नेला ड्रेस 200 ଟଙ୍କା 200 टका 250 ଟଙ୍କା ए हे सब पैसा सार दबा